नमस्कार सांगमाने आपण माने जितेबळे 1857 महाविद्रोह कथा शुणती मनुकु कौन आसे सिपाही विद्रोह ठीक ना किंतु कौन आपना जानिछंती आम ओडिसारे एहारो कहानी टिके अलगा थिला। आजी आमे सेही कथा जानिबा जहा आपनक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पाई बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण। तेबे प्रश्नटा सेठी उठुची 1857 रो विद्रोह कौन सतरे खाली गोटे सिपाही विद्रोह थिला। जदि आमे ओडिसा कथा देखिबा तेबे कहानी पूरा बदली जाए। एठी एहा थिला एक जन आंदोलन। तेबे चलंतो देखिबा एहा केमिति संभव हेला। आज आमे कौन सबु देखिबा चलंतु गोटे नजर पकेइबा। प्रथमे काहींकी एते असंतोष थिला, तापरे संबलपुर सिंह माने वीर सुरेंद्र साईंको कथा, तापरे पुरीर सिपाही पंडा चाखी खुंटियांको विषय आमे देखिबा केमिति दुईटा अलगा अलगा मोर्चारे युद्ध हेउथिला। विद्रोह परे कौन हेला आउ सबुठु शेषरे परीक्षा पाई किछि जरूरी प्रश्न उत्तर। अच्छा तेबे चलंतु आरंभ करिबा आमर प्रथम भाग असंतोषर कारण। देखंतु कौनसी भी विद्रोह पछरे किछि ना किछि कारण तो निश्चय थाए। तेबे चलंतु देखिबा सेही नियार झुलटा प्रकृतिरे आसिला कोठु। सबुठु बड़ आउ प्रथम राजनीतिक कारणटा थिला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बा राजस्वत्व लोप नीति। ए नीतिटा कौन थिला जानिछंती? जदि कोनेसी राजांकर निजर पुओ नथिबो ताहेले तांको राज्य सीधा सड़क ब्रिटिश साम्राज्य रे मिसिजिबो। बास या खाली गोटे आईन नथिला, यह आम संस्कृति उपरे गोटे बड़ आघात थिला। आउ संबलपुर रे ठीक सेया ही हेला। राजा नारायण सिंह को मृत्यु परे ब्रिटिश माने ए नीति देखई पूरा राज्य को निज कब्जा को नहीं गले। बास सेठुई लागिला असंतोषर निया। राजनीति कथा तो गला, एबे आसंतु आर्थिक कारण देखिबा माने पैसा पत्रर खेल। ए टेबुलटा को भल भाबरे मन रखंतु, परीक्षारे बहुत कामरे आसीबो। देखंतु कटक रे आनिले परमानेंट सेटलमेंट। एथिरे हेला कण आम ओडिया जमीदारंकु हटेई बंगाली जमीदारंकु बसई देले। सेहीपरि गंजाम रे रयतवारी सिस्टम गाँर मुखिया मानंकु दुर्बल करदेला। आउ संबलपुर रे महलवारी सिस्टम आदिवासी भाई भौणींको उपरे करर बोझ लदिदेला। तेणु देखिले तो ओडिसार प्रति कोणरे लोके रागेरे थिले। आउ ए संख्याटा देखंतु 10 गुणा। आपण कोन विश्वास करि पारुछंती? 10 गुणा वृद्धि। संबलपुर रे राजस्व जेउठी मात्र 8,000 टंका थिला ताकू ब्रिटिश माने सीधा सड़क 75,000 टंका करिदेले। एबे आपण माने ही कुहंतु एत्ते बड़ आर्थिक चापकू किए बा सही थांता? एइथि पाई तो स्थानीय नेता माने विद्रोही हेबाकू बाध्य हेले। आसंतु एबे आमर द्वितीय भागकू संबलपुर रसिंह। आउ ए ना सुनिले आम मनकू जनंकर ही कथा आसे, पश्चिम ओडिसार महान संग्रामी वीर सुरेंद्र साय। एही टाइमलाइनटाकू टिके भल करी देखंतु। सुरेंद्र साईंको संघर्ष केते लंबा थिला। एडा केवल 1857 रो कथा नुहे। तांकर लड़ेई 1827 रु आरंभ होइथिला आउ तांको मृत्यु पर्यंत माने 1884 जाए चलीथिला। एहा थिला तांको पूरा जीवनर संग्राम। 17 वर्ष तो से जेल रे काटिथिले, ताबरे विद्रोही माने ताकू मुक्त कले आउ से पुणी थरे लड़ेई मैदान को ओल्हे आसिले। आउ गोटे बहुत जरूरी कथा एहाकू भलरे मने रखंतु। एही लड़ेई रे सुरेंद्र साय किंतु एका नथिले। एहा थिला पूरा साय परिवारर लड़ेई। तांको भाई उद्यंत साय थिले मुख्य स्ट्राटेजिस्ट माने रणनीतिकार। छबिल साय युद्धरे निज जीवन देइथिले आउ तांकर अन्य भाई माने भी शेष पर्यंत लढ़िथिले। एथिरु जणा पडुछि एहा केते सुसंगठित थिला। ओके तेबे संबलपुरु एबे आमे सीधा चलिबा उपकूलवर्ती अंचलकू माने पुरीकू। एठी लड़ेईर तरीका पूरा अलगा थिला। एहा थिला आध्यात्मिक मोर्चा आउ एहार मास्टरमाइंड थिले सिपाही पंडा चाखी खुंटिया। केमिति काम करुथिला तांकर नेटवर्क? बहुत मजादार कथा। देखंतु चाखी खुंटिया थिले जगन्नाथ मंदिरर जणे पंडा। तेणु से तीर्थयात्रींक सहित सारा देश बुलुथिले आउ एही सुजोगर फायदा उठेई से गोटे शिविररू अन्य शिविरकू गुप्त खबर पहुंचाउथिले। एपरिकी झांसी राणी लक्ष्मीबाईंकू भी परामर्श देउथिले। से तांको धार्मिक परिचयकू एक चमत्कार अस्त्र भावे व्यवहार करिथिले। सतरे केते चालाक रणनीति। एबे आसंतु दुईटी जाक कहानी को एकाठी करिबा। एबे आपण माने बुझी पारुथिबे जे ओडिसा रे विद्रोहटा गोटे जगारे नुहे बरन दुईटा अलगा अलगा मोर्चारे लड़ा जाउथिला। गोटे पटे पहाड़ आर पटे समुद्रकूल। एहाकू मने रखिबार सबुठु सहज उपाय हेउछि दुई मोर्चार युद्ध। एही स्लाइडटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट। एहाकू भल भाबरे देखंतु। गोटे पटे संबलपुर पहाड़िया अंचल जोठी नेता थिले वीर सुरेंद्र साय आउ तांकर अस्त्र थिला गरिला युद्ध। आउ अन्य पटे उपकूलवर्ती अंचल माने पुरी जोठी नेता थिले
ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଗୁପ୍ତଚର ନେଟୱାର୍କ। ଗୋଟିଏ ଥିଲା ବାହୁବଳର ଲଢ଼େଇ ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ବୁଦ୍ଧିବଳର ଲଢ଼େଇ। ଦେଖିଲେ କେତେ ଅଲଗା ଥିଲା। ହଉ, ଯୁଦ୍ଧ ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏକ ବିଫଳ ସାମରିକ ବିଦ୍ରୋହ କେମିତି ଆମ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରାଟା କେମିତି ଥିଲା? ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, 1864ରେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ତ ଦବାଇ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଠିକ୍ 2 ବର୍ଷ ପରେ 1866ରେ ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମଲେ, ଆଉ ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନର ବିଫଳତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଦେଲା। ଲୋକେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ବନ୍ଧୁକର ଲଢ଼ାଇ ବନ୍ଦ କରି ଏବେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଲଢ଼ାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେହିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଉ ଏହାରି ଫଳସ୍ୱରୂପ 1936 ମସିହାରେ ଆମକୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ। ଏହି ଟେବୁଲଟି ହେଉଛି ଆଜିର ପୂରା ଆଲୋଚନାର ସାରାଂଶ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସିପାହୀଙ୍କ ଲଢ଼େଇ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା ଥିଲା ଆଦିବାସୀ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଲଢ଼େଇ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବିଦ୍ରୋହ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ମାନେ 1858ରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା 1864 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆମେ କାହିଁକି ଏହାକୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ନ କହି ଜନଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିନେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ମନେ ମନେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକଦମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ। କେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶିଥିଲା? ଆଉ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ବା ଦି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ। ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଓକେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 2ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୁଦ୍ଧ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା, ତାର ମୁଖ୍ୟ ନେତା କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ ଆମର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆଉ ଉପକୂଳରେ ଥିଲେ ଛାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୌଶଳ କ'ଣ ଥିଲା? ଏକଦମ ସହଜ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରଣନୀତି ଥିଲା ଗେରିଲା ଯୁଦ୍ଧ। ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁରର ଗଞ୍ଛ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ପାହାଡ଼ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଉଠାଉଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। କେମିତି ଗୋଟେ ବିଫଳ ସାମରିକ ବିଦ୍ରୋହ ଶେଷରେ 1936ରେ ଏକ ସଫଳ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ବାଟ ତିଆରି କଲା? ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ, କାରଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଭିତରେ ହିଁ ଆମ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।